ሃይ እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ ምናየው ስለ Decay Law ነው Decay Law ምንድነው በራዲዮአክቲቪቲ ውስጥ ማለት ነው ስለ ራዲዮአክቲቭ ኤሌመንቶች ከዚህ በፊት ቪዲዮዎችን ማየት ይቻላል but however it is not possible to predict the time when a particular atom of radio element would emit a radiationን መች emit እንደሚያደርጉ ለየትኛውንም ኤሌመንት ማወቅ አይቻልም The time or the atom may spontaneously decay after staying without emitting radiation for a very long time. Another atom in the immediate neighborhood of that atom will stay long without emitting radiation even after its neighbor atom disintegrates. አንዳንዱ ከጎኑ ያለው ቶሎ disintegrated ካደረገ ወይ ደግሞ radiation emit ሲያደርግ አንዳንዱ ግን ለረጅም ጊዜ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው Decay of radioactive elements obeys a decay of radioactive elements obey የሚያደርገው element obeys exponential law ምን ማለት ነው exponential graph የምናውቀው ነው exponentially decrease ሊያደርግ ይችላል ወይ ደግሞ increase ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው therefore exponential graph ይኖረዋል suppose number of atom of radio element radio element let's say n not እንበል originally ወይ ደግሞ initially ይሄ ቢሆን some time initial ወይ ደግሞ ከሆነ ሰዓት በኋላ ምን የሚያገኘው let's say if dn of this element or atom decay within a time dt a element decay ቢያደርግ within dt and the number of disintegration is proportional to the atom remaining at that time if dn of this element decay this element or atom atoms decay within a time dt and the number of disintegration is proportional to the atom remaining at that time this law is called decay law ስለዚህ decay law ምንድነው አንድ atom disintegrated ተደርጎ የተወሰነው የሚቀረው ነው ማለት ነው የተወሰነው ሪሜን ያደርጋል ያ ምንድነው ማለት ነው decay law ይባላል ማለት ነው or ምን ማለት ነው dn by dt is equals to negative of lambda times n it is this law is this from this formula proportionality constant ይሄን አለ this proportionality constant is called decay constant ይሄ decay constant ይባላል decay constant ላምዳው ማለት ነው and depend on the type of ይሄ እንግዲህ depend የሚሆነው በራዲዮ ኤሌመንቱ ላይ ነው under concentration or consideration it depends on the type of that element a negative ደግሞ የሚያሳየን decrease እያደረገ ነው ማለት ነው that means indicate that the number of remaining atom decrease with the time የትኛውም ኤሌመንት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ስለሚሄድ ኔጌቲቭ ያንን ያሳየናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ያንን ነው የሚያሳየን then ከዚህ ፎርሙላ ላይ የምናገኘው ምንድነው ይሄንን ኢንተግሬት ብናደርግ
ይሄንን ኢንተግሬት ብናደርግ የምናገኘው the integration of dn by dt is equals to negative lambda n ማለት ነው ይሄን ኢንተግሬት ብናደርግ ይሄን ነው የምናገኘው then rearrange አድርገን ብንጽፍ dn by n the integration is equals to negative of lambda dt ማለት ነው negative of lambda dt the integration of dn by n is ln n ነው is equals to negative lambda t plus some constant c ስለዚህ at time t is equals to 0 initial number n naught is equals to let's say constant c ምንድነው ln times the original or the initial number of that atom n እዚህ ጋር substitute ብናደርግ ln of n is equals to negative lambda t plus የምናገኘው ማለት ነው this ln n naught ln of the original or the initial number of that atom n ወደዚህ ብንወስደው የምናገኘው ln n minus ln of n naught is equals to negative lambda times t negative lambda times t n ደግሞ arrange አድርገን ስንጽፍ የምናገኘው sorry then n የምናገኘው ln n minus ln n naught ማለት ln of n over n naught is equals to negative lambda times t then n ስንቀይረው ወደ ኤክስፖኔንሻል ስንቀይረው n is equals to e the power of negative lambda times t times n naught therefore n is equals to n naught the original ወይ ደግሞ the initial mass of the that body then from this equation we can see the decay of the radioactive substance is governed by an exponential law ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው this exponential law ነው this equation shows that the decay takes an infinitely long time for radio substance to completely disintegrate ከዚህ ግራፍ አንደኛ ምንያው ኢንፋናይት የሆነ ጊዜ ይፈልጋል ምን ለማድረግ ለምሳሌ 1000 ከዛ በላይም ጊዜ ሊፈጅበት ይችላል ወደ ራዲዮአክቲቭ ኤሌመንት ወይ ደግሞ ዲኬይ ለመሆን ቶታሊ ዲስኢንተግሬት ለማድረግ ማለት however a suitable chosen time known as the half life ከዚህ ጋር እንግዲህ ሲቹዌሽኑ ወይ ደግሞ ከረጅም ጊዜ ከወሰደ የሚጠቅመን ወይ ደግሞ መውሰድ ያለብን half life ነው ማለት ነው half life ካራክተራይዝ ማድረግ አለብን ስለዚህ n is equals to n naught is the power of lambda times t ምን ማድረግ አለብን the situation time is known as half life ማየት አለብን ማለት ነው the half life of the substance or radioactive half life is let's say half life is a time for half of the atom of radio element to remain after disintegration ማለት ነው ከዲስኢንተግሬሽን በኋላ ወይ ደግሞ after disintegration የሚፈጀውን ወይ ደግሞ ቴከን የምናደርገው half life ነው that means if n naught is initial number of the atom after half life time its time is t ማለት ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ የምናገኘው half life time ታው ይሄን ብንጠቀም the remaining atom would be n over n naught over 2 ነው ማለት ነው this means if n naught is the initial number of the atom after the time half life time this the remaining atom would be n naught over 2 ነው ማለት ነው n naught over 2 therefore substituting this into this equation በn ቦታ ኤኛውን ብንተካ ማለት ነው at time t which is n is equals to የዚህ half ማለት ነው over 2 ብንተካው ምንድነው የምናገኘው
የምናገኘው n is equals to ምን ብለናል n is equals to n naught e the power of lambda times t በዚህ ቦታ n naught over 2 is equals to n naught e the power of lambda times t n naught በn naught ቢጠፋ ይሄን በዚህ ጋር ባጠፋ የሚቀረኝ ምንድነው 1 over 2 is equals to e the power of lambda times t. This is a ብንቀይር ደግሞ 2 is equals to e the power of lambda t ማለት ነው e the power of lambda t. Therefore ይሄን t በምን ተክተናል half life ብለናል ስለዚህ this is equal to e the power of lambda times tau. በሬን ስንቀይረው lambda times half life is equals to ln of 2 over lambda ብናደርግ half life is equals to ln 2 over lambda. ln 2 ማለት ደግሞ ምንድነው is equals to 0.693 over lambda. ስለዚህ half life of any element is equals to 0.693 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የhalf life of any elements ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን እናያለን። ኦኬ ለምሳሌ ራዲየም ብንወስድ ራዲየም ኦፍ 226 has a decay constant of 1.36 times 10 the power of negative 11 per second. This means thus its half-life is about 5.097 times 10 the power of 11 second. Or a ማለት it is about 1620 years ይፈጅበታል ማለት ነው። ዲኬይ ለማድረግ የሚወስድበት ጊዜ ምንድነው half life 1620 ይወስዳል። ግራፊካሊ ስናይ እንግዲህ half life ይሄን ይመስላል። let's see graphically ይሄን ግራፍ ወስደን ብናይ half life graphically ይሄን ይመስላል። exponentially decrease ነው የሚያደርገው ማለት ነው። this is a graph. Let's say this is number of remaining atom. This is time t. ስለዚህ half life let's say እዚህ አካባቢ this is half life t, this is n naught over 2 ማለት ነው። so ከዚህ graph from this graph the graph distinguish or disintegration of an unstable or unstable radioactive elements. graph የሚያሳይ ምንድነው disintegration of unstable radio element. It also indicates the half-life, time of radio element የሚያሳየን ይሄ ነው። so statistical method ብንጠቀም the mean life of the radio element is given by lambda half life of that element mean ብንወስድ mean is equals to
1 over lambda or half life over mean ማለት ነው 0.693 ይሆናል ማለት ነው that means the result obtained by statistical treatment is very close to what the approximate result obtained from the decay laws ከdecay law ጋር ተመሳሳይ አይነት እንትን አለው ማለት ነው another example let's say a radioactive substance has half-life time 30 day binoro let's calculate a the radioactive disintegrate constant and b the time taken 3/4 of the original number of atom to disintegrate radioactive substanceችን half life 30 day ነው ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድነው half life is 30 days ማለት ነው there we are requested to calculate one the radioactive disintegration constant እንዴት ነው የምናገኘው therefore a is equals to lambda is equals to 0.693 over half life ማለት ነው this is equals to 0.6931 per day ይሄንን በየቀኑ የዚህ መጠን ምን ይሆናል ማለት ነው በዚህ መጠን ዲኬይ ያደርጋል ማለት ነው this is per day b number of atom disintegration is 3/4 no 3/4 of n naught no the number of remaining atoms እንት ነው ማለት ነው 1/4 ነው ማለት ነው 1/4 of the original number ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ ብንጠቀም n is equals to n naught is the power of lambda times t then we have 1/4 n naught is the power of lambda times t ይሄን በዚህ ብናጠፋው 1/4 is equals to is the power of lambda t ስለዚህ lambda t is equals to ln of 4 ነው ማለት ነው ln of 4 therefore over lambda ብናደርግ የምናገኘው half life the time taken this half life ምን ይሆናል ማለት ነው ln 4 over lambda or 60 days ይፈጅበታል ማለት 60 ቀን ይፈጅበታል therefore እንግዲህ የዛሬው ያዘጋጀው ትምህርት ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩ በጣም ነው አመሰግናለሁ ቻው